يابير عبي كلتا حسابي زلني حدا بزعبا برختي كبرنا ملاخ يخون أرى آمين بلو حدا دما بزعبا كينغدم كلتيو التأساسيري كزاربي منقست أملاخ أرى آمين بلو أرى آمين بلو منقست أملاخ أبي أزلات رأيكم اسك أبا يقولوني حدا دس بلن نقرالو أب أموت سال ساي معرف كلتا سبيل اسكان ببلي مو خواهن جمرينا لاس كونتاكت تنبيت أموت معرف سلسته كاب حدا كساب سلسته أتم دك إسرائيل نتي أنصاركم أنصار أتي أنا خاب مدر جبت زوج أخوه كل عليت زيك زابير زار بوزلو قال سمعوا كم زي بلالو أنا خاب كلهم عليتات مدري نعخاتكم نبينكم فلتكم سلزي بسر كل أبسهم كقطعكم إيه كل التسب أنت زي تسمع معس بحددو يملالسوا يوم 4 خام ببلي أم بسخ قداي أنت زي بلودو عبدور يقازميو شدن أم بسخ قلخ حازدو خاب قدا قدو يدهيو كبرنا من لاخيخون مزمور ميتزاسان سلسن كزارب كله نو إخواتي يروح حبيرهم كنبرو كله سكندي سناين تؤمنيلو أو دما برغتن هيوت زل على من تاجر اللهم اسكي أي سماعون زله أبي وانس 10 شو عتقا 5 بالصحف له باند النت فتصمات كونيلو حجي كلتسب بحاده إلو لبيلكم حازني عمي أزغنا حساب كزارب سلزغنكو كلتسب انت رأى زي تساماميهم بحاده خدو أي كلون يوم انت يزبل الناس اللي تلاقيكمني كلتسبات كوينهم انت رأى زي تساماميهم بحاده كنورو بحاده خدو أي كلون يوم كم زيل الله كلتا وسلسة بسمي أبتقبلوا بتلمون ما مستسامعوا أنا أما أغلكم الله زعجي ناي من تاي حسابي ترى لكمني ناي كلتا سلسة سبات بينهم كوينهم بحسب تاجرهم تسامامعهم بحسب مسمع زبل نجر عمقوت الله بحسب مسمع أغني بالكلنا سب حد حساب يقمتمو اتقال عيدمان تحسب تايجورو يقبله حجي ناي مقبال مغنيات كن من شو بتعم بزحي قاله كباي بلت إلي يقبله قاله تصبح حسابي اللي يقبله قاله دماغ يقاموا اللي تايجبره يقبله أبزح حجي إذا مقبال يكونن كلتا ويسلسة بسمي أبزح كمل بلد من مروه مز السماء معترع له تسمع مع الله حسب الله تسمع حسب قاله اللهم لا مساي كم يقول ساعتكم سخن how blessed بروحاتكم يسمع أيكم كنت قبلني أي دقوموا يسمع الناس قبلني يسمع قبلني كمرنا أملاك يخون سلاسي حال نجر قمت لكم إيه كل تسبات الحجي زغل تزول حسب أتصبغ قمت لكم إيه أتصبغ قمت لكم إيه شو بتكين قدام جرخ أسري كل تسبات بحسبات أنت رأزيت سمامي مالت كل يوم بزعبة حدا حسب أنت رأزيت سمامي أبكن ما أملاك أنت تسألهم أنت يقبروني أي سمعوني كم هنا نسب إيرانكا كم حسب أملاك وصا أنت تقبروا اليوم كسما معه يخو اليوم حجي نايم السماء تسقم بتعم حدا جنياي أنت تسمع مع حدا جنياي أنت زي تسمع مع حدا جنياي يسوع كريستوس مس أملاك أي تسمع عند حراي كرداكم يبزعبوا بزعبا مسمع معن بزعبا مسمع معن إذا أتصبكم حزني يسوع كويتاي سكيس كويتاي بقول دكم يس كويتاي بقولني دحريقنا فتسم برخت كتعطيها أتأمين بلو كل تسبات أنت رازي تسامعهم سماي أي سمع مني أملاك أنت يقوروني أي سمع مني سبعين سبيت أنت تسامعهم أملاك أنت يقوروني أقل قلت أنت تسامعهم أملاك أنت يقوروني قلنا مثال لهم ديهم مثال لهم ديهم هاجر أنت رازي تسامع أبكر ما أملاك تقوم سلازين حد عداس تفلالية من قصتها كتقوم أم في الله برغ الزبال نجر أم في الله برغ الزبال نجر يلن قبل كله انتهيو اتسفله ماني غد تسفله نسبل حسب أتصبكم قامت لكم إيه أبولي كيدان سب أبي خسامة عزلو أبي خسامة عزلو تسامع من أملاخ أم لمان نملاخ أم بالله خسامة علو أنلس أنت رأسي تسامع معه صلوته أبكر ما أملاك قبول كبرنا أملاخ يوم إسكامين بلو نتتأخذ لس مسخت سامع إمت إذا الله والله نمتى زي بارخ واي بركة أبيوتي زي مت
ናይ ብዙሓት ሰባት ውድቀት ኣለኹም ንብሩኻት ክልተ ሰባት በበይኑ ዓይነት ሓሳብ ሒዞም ግን ከዓ ኪዳን ኣለዎም ኪዳን ክብል ከለኹ ናይ መርዓ ኪዳን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ቢዝነስ ኪዳን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኣገልግሎት ኪዳን ክኸውን ይኽእል እዩ ሃገር ናይ ምምራሕ ከዓ ኪዳን ክኸውን ኣለኹም ለምሳሌ ስምዑኒ ክጠቕመኩም እዩ ናብ ፍጹም በረኸት ከዓ ክትኣትዩ ኢኹም እስኪ ኣሜን በሉ ኧረ ኣሜን በሉ ኧረ ኣሜን በሉ ኧረ ኣሜን በሉ ሰበይቲ ሰብኣያ ብሂወት ከሎሲ ብሕጊ እንታይ ኢልዋ ኣይሰማዕኹም ዘሎ እሱ ምስ መተኸ ናብ ዝደለየቶ እንታይ ክትከውን ጥራይ ብኣምላኽ ሎማ ኣንተ ክንፋታሕ ኢና ክንፋታሕ ኢና እየ ዝብል ዘለኹ ኣታ ክንፋታሕ ኢና እየ ዝብል ዘለኹ ምፍታሕ ምስ ሰብ ኣይኮንካ እንትፋታሕ ምስ መፃምድትኻ ኣይኮንካ እንትፋታሕ ምስ መሳርሕትኻ ኣይኮንካ እንትፋታሕ እንታይ ዝብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ ተራእልኩም ቃል ኣምላኽ ዝዛረበና ዘሎ ክልተ እንተረኣ ዘይተሳምዐን ብሓደ ክኸዱ ዘይከድሉ ምኽንያት እንተኸዱ ፍረ ዝበሃል 20 ዓመት ብሓንሳብ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ 20 ዓመት ግን ብዘይ ፍረ ጠጠው ክትብል ትኽእል ኢኻ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዘመንና ኣብ ህይወትና ኣብ ብዙሕ መንገድና ዲስትራክሽን ዘምፅእ ዘሎ ነገር ሚስጥሩ እንታይ እዩ ተራእልኩምኒ ክልተ ኮንካ ከይተሰማማዕኻ ብሓደ ከዓ እንታይ ትገብር ትኸይድ ንኸይድ እኳ ንኽእሎ ኢና ንሕና ለሚድና ኢና ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ዘሎ እምበር ንሕና ለሚድና ኢና ከይተሰማማዕኻ ስቂልካ እንታይ ትገብር ትኸይድ ውፅኢቱ ሽዑ እንታይ ይኸውን መሲልኩም ናትሲን ምንም ነገር ዘይብሉ ይኸውን ሎማዓንቲ ግን ካብዚ ክንወፅ ኢና ኣታ ኣነ ካብዚ ክወፅ የበሉን እዩ ድጎሙ ካብዚ ክወፅ የበሉን እዩ እግዚኣብሔር ይባረኽ እምበኣር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ምስምማዕ ማለት ብቃል ኣምላኽ ሰብ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተደኣ ተሳሚዑ መንፈስ ስለ ዘየለሽዑ በቲ ቃል ሓሳብ ኢኻ እንታይ ትገብር ትሰማማዕ ሽዑ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተደኣ ተሳሚዕኻ ፍጹም ኣለኹም ደብረኻት ኣብ ማእኸልካ በረኸት ክኸውን ብግዲ እስኪ የሱስ ጎይታ ይበሉኒ ናብ ፍጹም በረኸት ክኣትው ደልየ ዝብለኒ ሎሚ በረኸት ማለት እኮ ናይ እግዚኣብሔር ፕሬዘንስ ናይ እግዚኣብሔር ህላውነት እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትካ ክግለጽ ከሎ ብትምህርትን ተኣምራትን ክትግለጽ ከለኻ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ክበዝሕ ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ምኽሪ ኣብ ህይወትካ ክበዝሕ ከሎ ኣብ ኣገልግሎትካ ኩሉ ዓይነት ጸልማት ክንቃል ከሎ ኣብ ሰብ ዘሎ ሕቶ ክትምልስ ከለኻ ማለት እዩ ኣይኮነን ድዩ በረኸት ማለት ናይ እግዚኣብሔር ፕሬዘንስ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፕሬዘንስ ከዓኒ ኩሉ ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ሳው እንታይ ኣሎ ስለ ዝብለና ሓርነት ስለ ዘለዎ እስኻ ኣብ ዘለኻዮ ሓርነት ከም ዘሎ እንተ ደኣ ኣቤት ከተረጋግጽ ደሊኻ ሎማ ኣንተ ሕብረትካ ምስ መን ምዃኑ ኣረጋግጽ እግዚኣብሔር ዓብይ ዩኒቲ ክንብል ከለና ኣብ ብሉይ ኪዳን ናብ ሓድሽ ኪዳን ይፈላለዩ ንሕና ሕብረት ጌርናዮ ዘለና ግን ናይ ብሉይ ኪዳን ሕብረት እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕብረት ኣብ ቃል ኣምላኽ ሕበሩ ስለ ዝብል ተሓብር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሕብረት ክበሃል ከሎ ንሕና ምስ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እንታይ ጌርና ኢና ሓቢርና ኢና ምስ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እንተ ሓቢርና እምበኣር ሕጂ ኣባና ከመይ ዝበለ ሕብረት እዩ ዘድልየና ተራእልኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ማለት ኣብ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እስኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይበሉኒ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ማለት ኣብ ህይወትና ኣዚና ሎማዓንቲ ክንጥንቀቐሉ ዝደሊ ክልተ መንፈስ ምልክቱ መኻንነት እዩ ኣብ ውሽኻ ሰብ ብውልቁ ክልተ መንፈስ ክሕዝ ይኽእል እዩ ምስ ካልእ ሰብ ከዓኒ ክልተ መንፈስ ክኸውን ይኽእል እዩ ክልተ መንፈስ እናሃለዎ ከሎ ኣለኹም ለምሳሌ ክልተ መንፈስ እናሃለዎ ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ክዝርጋሕ ከምዚ ገይረ ከረዳእኩም እየ ኣምላኽ ንሰይጣን ካብ ዝፋኑ ክሰጎ ከሎ ሰይጣን እንታይ ስለ ዝተመነየ እዩ ዝፋን ኣምላኽ ተመንዩ ከም ኣምላኽ ክኸውን ደልዩ ሰጊግዎ ዶ ይሰጎዎን እሞ ኣምላኽ ሕብረት ክገብር ተደኣ ኮይኑ ሰይጣን ኣባኻ ኩሉ ኣይሰማዕኹን ዘለኹ ኣይሰማዕኹን ኣምላኽ ምስ መን ሕብረት ክገብር ምሳይ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ከመይ ገይረ ከረዳእኩም እየ ሓንሳብ ካብ ዝፋኑ ሰዲድዎ እዩ ሓንሳብ ካብ ዝፋኑ ደርቢዎ እዩ ሰይጣን ዝፋን ኣምላኽ ምስ ተመነየ እንታይ ኮይኑ እዩ ተደርቢዩ ምስ ተደርበየኻ ኣምላኽ ሕብረት ክገብር
ኣይክእልንዩ ስለዚ ይገብር እምበኣር ሰይጣን እንታይ ዝገብር ዘሎ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ሰይጣን ውዱቕ እዩ ሰይጣን ሓይሊ የብሉን ሰይጣን ዓቕሚ የብሉን ሰይጣን ኣብዚ ምድሪ እዚ ምንም በቃ ፖቴንሻል የብሉን ምንም ኣብዚ ኸ መሰል የብሉን እዚ መሰል ዘይብሉ ሰይጣን ግን ኣለኹም ዶ ብመሰል ዘለዎ ሰብ ገይሩ እንታይ ይገብር ኣሎ ይሰርሕ ኣሎ ሰብ እምበኣር መሰል ኣለዎ እንታይ ይገብር መሰል ኣለዎ ትራእልኩምኒ ዝደለየ ክገብር መሰል ኣለዎ ኣለኹም ለምሳይ እምበኣር ሎማ ኣንቲ ክትቀዶም ዘለካ ነገራት ክትቀዶም ኢኻ ክትዓልዮም ዘለካ ነገራት ክትገብሮም ኢኻ እምበኣር ሕጂ ምስ ሰባት እናኸድካ ከለኻ ሓሳብካ በበይኑ ይኸውን ኣራዳድኣኻ በበይኑ ይኸውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማለት ሓሳብካ በበይኑ ኮይኑ ማለት መረዳእታኻ በበይኑ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን መንፈስካ እዩ በበይኑ ዝኸውን ክልተ ዓይነት መንፈስ ብሓደ ኸይድ እንተደኣ ጀሚሩ መኻንነት የምፅእ ስለዚ ናብ ፍጹም በረኸት ከመይ ጌርና ኢና ንኣቱ ተራእልኩምኒ መሰረቱ ኣለኹም ደብረኸት ተፋታሕ ክትፋታሕ ከለኻ ቀቲልካ ኢኻ ትፋታሕ ሚሞሪ ብዘለዎ መንገዲ ከይትፋታሕ ክትቀትሎ ከለኻ ክትፋታሕ ከለኻ ቀቲልካ እንታይ ግበር ቀቲልካ ኢኻ ኮኔክት ትኸውን ምስ መን ኢኻ ኮኔክት ትኸውን ተራእልኩምኒ ምስ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣረ ኣሜን በሉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ግን ምስ ስምማዕ እንታይ ማለት እዩ በሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን ምስ ስምማዕ እንታይ ኢልና ቀሚጥናዮ ብቓል ኣምላኽ ኩልኻ ብሓንቲ ቃል ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሰማዕ ትኽእል ኢኻ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ማለት ኢኻ ወይ ብትፅልየ ዘለኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትሰማማዕ ኣብኣ እግዚኣብሔር እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሕዝኑ ሕጂ ልብ ኢልኩም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ኣረ ኣሜን በሉ ኣረ ኣሜን በሉ ኩላትና ኣብ ሓደ ቦታ ኣቲና ኢና ንሰማዕ እሱ ድማ ኣብ መንፈስ ኣበየናይ መንፈስ ኣብ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ኣብ ፊልጵ ኻልኣይ ምዕራፍ ከይድኩም ተዳሪኽሞ ጳውሎስ ሓደ ነገር ተዛሪቡሉ ኩሎም ኢሉ ናይ ገዛእ ርእሶም እዮም ዝደልዩ እምበር ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን ኢሉ ብዛዕባ ጢሞቴዎስ ክዛረብ ከሎ ግን ኣለኹም ደምዛይ እሱ ግን ከም ለባም ውሉድ ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ዝዓይሲ ኣረ ኣሜን በሉ ኣረ ኣሜን በሉ ወንጌል ይዓይልዎም ሕጂ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ብዙሓት እኮ ኣለዉ ብዙሓት ኣገልገልቲ ኣለዉ ብዙሓት ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣለዉ ብዙሓት ቤተ ክርስቲያን ዝመርሑ ኣለዉ ጳውሎስ ግን ንጢሞቴዎስ እንታይ ይገብሮ ኣሎ ይንእዶ ኣሎ ኣለኹም ነብራት ከመይ ገይሩ እዩ ዝንእዶ ኣሎ ኣነ ኢሉ ጳውሎስ ማለት ኢየሱስ እዩ ዝፈልጥ ካልእ ዝፈልጦ የብሉን ኣለኹም ነብራት ንኩሎም ክሪኦም ከለኹ ግን ኣነን ጢሞቴዎስን ንራኸበሉ ከም ኣቦን ወድንሲ ኣብ ኢየሱስ ኣቲና ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እስከ ኢየሱስ ጎይታ ይበልኒ እዚ ሚስጥር እዚ እንተደኣ ዘይተረዲእኩም ርግፀኛ ኮይነ ይነግረኩም ኣለኹ ግዜ ክትቀትል ትኽእል ኢኻ ኣምላኽ ግን ካብ ቃሉ ፈልከት ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ርግፀኛ ኮይነ ዝነግረኩም ዘለኹ ሰበይቲ ላትካ ድያ ምስ ሰበይትኻ ብምርድዳእ ብምስምማዕ ከይትነብር ኣለኹም ነብራት ሰብኣይ ኣለክዲ ምስ ሰብኣይክ ብምስምማዕ ከይትነብሪ መገላግልቲ ለውኻ ድዮም ብምስምማዕ ከይትነብር ምስኦም ተሰማሚዕኻ ከይትነብር ኣለኹም ነብሩኻት ኣለኹም ነብሩኻት ምስይ ኣለኹም ቢዝነስ ኢኻ ዝሰርሕ ዘለኻ ተሰማሚዕኻ ወላ ሰራሕተኛ ኾንካ ኣቶ ወይ ሰራሕተኛ ይሃሉኻ ተሰማሚዕኻ ከይትኣቱ ከይትነብር ምስኦም ብምስምማዕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ፍረ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ነገር ግን ክቐምጠልኩም እዩ ሕጂ እስከ ኣሜን በሉ ኣረ ኣሜን በሉ እስከ ኣሜን በሉ ኣምላኽ ማለት ከምዚ ገይረ ከረዳእኩም መዝሙር 139 ከይድኩም ተሪኢኹሞ በቃ ንሓሳበይ ካብ ርሑቕ እንታይ ትገብሩ ኢኻ ኢልዎ ተስተውዕሎ ኢኻ ኣብ ኣፈይ ገለ ነገር ከየለስኻ እንታይ ትገብር ኣምላኽ ንሰብ ኩሉ ኣለኹም ነብሩኻት ዝስምዖ ስምዒት ኣምላኽ ከዓ እንታይ ገብሮ እዩ ይስምዖ እዩ ሓዝኑ ሕጂ ኣምላኽ ሲ እዚ ንዓይ ይስምዓኒ ስምዒት እንታይ ገብሮ እዩ ይስምዖ እዩ እስከ ይስምዖ ይበሉኒ እምበኣር ምስምማዕን ምስማዕን በበይን እዩ ምስምማዕ ብቓል ትሰማማዕ ብሓሳብ ትሰማማዕ ሓሳብ ሓደ ከምፀ ይኽእል እዩ ኣለኹም ዶ ምስማዕ ግን ኣምላኽ ስምዖ ስምዒት ንዓኻ እንታይ ገብረካ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ሲ ሓደ ስምዒት ሰሚዕና ማለት እዩ ሓደ ዝስማዓካ ነገር ከመይ ገይረ ከረዳእኩም ይመስልኩም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣገልጋሊ ሓድሽ ኪዳን ክትከውን እንተደኣ ኮንካ ኣምላኽ ዝስምዖ ክሰማዕ ኣለካ ምሳሌ ኣለኹም ዶ መን ስምዖ ኣታግደፉ ኣምላኽ ስምዖ ስንዓኻ እንታይ ገብረካ ኣሎ ሕጂ መገላግልትኻ ኣታሜን በሉኒ ምእመን ኣይበልኩን ምእመን እናተምሃረ እዩ ዝኸይድ
مقالاقلتها ورا أباجونا مهربا ديابوس أتأمين بلو هذا عين السمعت سمعك الله بزوج زي تيست غيرنا هنا أفكار من الأكل بنت أنت يسقبر يسارب أفكار بيسارب سلام انتي يساربهم على زي كونوا لبلكم حزني سلام انتي كم عنده بتاعي زوج قال زي كونوا انت رأى يسوع كوسوس سزاري بكوينلو باولوس سزاري بكوينلو بطرس سزاري بكوينلو انت يخوينو حجي ابزي كاسر لكم ابزي زسمعي سب الزارب زملاي الزارب سجي كوشغات الزارب ومزي ماني وشغا بغيركم حزن حجي وشغا ماني سب كوش انت يقبر الزارب اما كوش اين ترى يسارب الله خوينه اتعوش اي سلو ما كريستوس ترى خوينو واي كريستوس كسارب كل نغرات زي كون واي بركتي سين شرب واي اغلغلوتي زي بزح واي كل نغراتي كم تجابير سمدو زي كون سلازي وشتي تبلو نغر منيو يسوس كويتاي ارا امين بلو ارا امين بلو دقوم امين بلو لما انت تقمنا اجابير استقمنا خبناي كن وصينا خا وش اي تبلو ነገር እንታዩ وش اي تبلو اللهم نبرغات كبرنا املاك يكون وش اي تبلو املاك تملخو مادورا كلاباجينا ماس باولوس نعي هوتي منيلو اسك امين بلو نعي هوتي منيلو كريستوس سلازي باولوس وش منيو ارا امين بلو كريستوس كمني وش تدعالكاني ابويو سلازي وش اي تبلو رابانتو جينا ماسكالا أرامين بلو وش أي تبلو السو تزاريو انت رأزي يغنعو وش تخا شك مقبار كان ليك مبار حدا نقرأكم كم يجري خرداكم يمشيلكم سمعت وينما بقى مسمع مالت ناملاخ سمعو نعغان انت رأي سمعك الله وينو اسكامين بلو مس املاخ انت مالتي حدا اسكبلو أرى أمين بلو هذا تغون كا أجزي خايو سلسلها أنجز كايو سلسلها هذا نجار استوعلو هذا جنيا زغني نايك أبعت قدنا إننا أتزلنا هذا جنيا قبلكم قال له لومي كتردهم زي تقولون أيك جابير سبات كتسوقهم يوم أو غيبة عقا لكن السغاكم أتم أنت تكون سمعتك واشتغا من مخانو لما أنتي أنا تصيرك أنت يقبرو أغمتو كابي يتبقيش أنت يتبزل له قدر عليكمني سبعي مستميت مستفاتعو اتا سميتي نبزل لي تمرعو فقاد اللوا امبار لومي قتيلكا تمرعو نجر الله من يمساي زلو التأمين بلو أرامين بلو بمسمع أين قتلنينا بسمعت كنت هنقبرينا أتنا أي سمع عنس نيفق أنت أقول الله كسمع الله سكيس كويت أقولني كم يجرى خرد أكمي وشتخا أملاك ترى أخوينو نموسي أنت جيرك الله خيلو أملاك يرك الله خيلو أملاك يرك اللهم سو لكن هذا حو اللهم كون لا التزارب سنتينو نات كان بيلو تزارب بيلو اللهم نبرخات نفسي تزاربت كتكون انت اخوينا وش اي من كون الله أملاك كون الله شو نفسي تايتخون تنبي نايمن ني أملاك قالت كأملاك كون ني قال أملاك كون تد اخوينو أباها زنقسي السو وش تخايبال اللهم نور سلازي كمي خانز حسب كتم تصوني لها ترى لكم مني اتابع يزلو يسوس اللهم نور من قست اللاتو ناي داوت اوتوريتي كينجدم حجيزن قاساس نيرو كابي تقبلوا خمس سؤال اذا داوت ولا مسكده كيدان ناي داوت اللهم نور برهات ابسلوم ولا مقل كلا من انت داوت ياتا من قست خوينا صنيحه حج حزني أبي سلام قبل داوود انت قبر جميرو كتس جميرو علي جميرو شعو افتنك سنة ناي داوود من زبال نيرو احتو فير زبال نيرو اذا حتى فير زي قدي خي وصلكم الى يتين ببلكم دلكم كبرنا املاك يكون يسوس قويتاي اسكامين بلو احتو فير انت غير مسيلكم مستم تمع حال تخيدو مسبعل من مسبعل ابي سلام لبيلكم عزني مسوم كيدو داوود سميع شعو داوود تاجرو سميعو داوود مالت
መንግስት ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ሕጂ ሓደ ነገር ተቐሚጡ ኦኬ ኸይዱሎ እወ ንዑ ምሕታት ከዓ ከም ንኣምላኽ ምሕታት ማለት እዩ አቢሰሎም አቶፌር ተዛሪቡ ማለት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ሽዑ ዳዊት እንታይ ገይሩ መሲልኩም ንአቢሰሎም ካብ መንግስቱ እንታይ ገይርዎ ሻባን ተክሮባዲያፓስ ማቱራ ክላቫቺናማስ እስከ አሜን በሉ ኧረ አሜን በሉ ንአቶፌር ካብ መንግስቱ እንታይ ገይርዎ ከመይ ገይሩ አልይዎ መሲልኩም ወእግዚአብሔር ኢሉ ንምኽታ አቶፌር ሲ ናብ ዕሽነት ግን እኮ ምኽራ አቶፌር ዋላት ዝመኸሮ ዕሽነት ነይሩ ካብቲ ኪንግደም ናይ ዳዊት ምስ ወፀሲ አቶፌር ማለት ናቲን ዳዊት ማለት አነ ልቢልኩም ክትርድኡን ዝደልየኩም ዳዊት አብርሃም ገለ ዝበሃሉ አጽንዕዎም ብመንፈስ ኮንኩም አጽንዕዎም ካብ ናይ ሓድሽ ኪዳን አገልገልቲ ንላዕሊ ዝብለኩም ዘለኹ ንላዕሊ ምስ አምላኽ ኢንቲመሲ ኣለዎም ቀርበት ኣለዎም ዳዊት ማለት ንአምላኽ ፍሉይ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር በቃ አገልጋሊ ስለዚ ዳዊት ንአቶፌር ካበይ አውፅዎ ካበይ ውሽጥኻ ኢየሱስ ተደኣ ኮይኑ ውሽጥኻ ክርስቶስ ተደኣ ኮይኑ ልቢልኩም ሓዝኒ ውሽጥኻ መን ተኮይኑ ብላ ኣለኹ ክርስቶስ ተደኣ ኮይኑ አባኻ እንታይ ኣላ ማለት እያ ኪንግደም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኪንግደም እዚ ሕጂ አንተ ወይ ተንኪፈልኩም ነይረ አምላኽ ኣብቲ መንግስቱ ሓደ ሉሲፈር ዝበሃል መልአኽ ምስ በደለ እንታይ ገይርዎ ካብ መንግስቱ ኣውፂዎ ዳዊት ከዓኒ ምስቶም ተማሓልቲ ምስ ረኣየ ካብቲ ኪንግደም ናቱ እንታይ ገይርዎ ደቂ ቆርሕ ድማ ኣብ ልዕሊ ሙሴ በቃ ክእብሱ ምስ ደለዩ ምድሪ ከፊታ ኣፋ እንታይ ገይራቶም እንታይ ኮይኑ ተዳልኩምኒ ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ኪንግደም ጳውሎስ እምበኣር ሓደ ብርሃን ይበርይሉ ውሽጡ ክርስቶስ ኮይኑ ህይወቱ መን ኮይኑ ዝገብሮ ዘበለ ሽዑ እንታይ ኮይኑ መንግስት ኣለዎ እስከ መንግስት በሉ እዚ መንግስት እዚ ሕጂ መን እዩ ተዳልኩምኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብሰይ ምስምማዕ ኪንግደም ኣይህሉን እዩ ብሰይ ምስምማዕ መቕናዕ ኣይህሉን እዩ ምስምማዕ ክንብል ከለና ሕጂ ኣቐዲመ ከም ዝገለጥክዎ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ወዲ ኣምላኽ እቲ ኣነ ዝሰምዖ እስኻ ብኸምሲና ነዊሕ ክንከይድ ንኽእል እምበር ሓደ ይዛረብ እቲ ሓደ ኸ እሞ ተተጋገየ እንታይ ክትገብር መን ኣሎ ግን ምሳይ ይኸውን መሰልና ዲኮናን ኣባጊዕ ድምፂ ኣይሰምዐ እንደኢሉ እሞ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ መን ኣለኹም ምሳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፂ ኣይኮነን ሰምዕ ስምዒት ኣምላኽ እንታይ ይገብሮ ይስምዖ እስኪ ይስማዕ እንዲ ይበሉኒ ኣነ ንስኻን ክስማዓና እንተ ደኣ ጀሚሩስ በናይ መንገዲ ሓቢርና ኸይንኸይድ እንታይ ይኽልክለና እንታይ ዝኽልክለና ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን እንታይ ዘይተሰማምዑ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኢሉ ማዓንቲ ክነግረኩም በረኸት ኣበይ ዘሎ ኣብ ምስምማዕ ኣታሚን በሉ ኣበይ ከመይ ምስምማዕ ኣነ ንስኻን ኢና ክንሰማዕ ኣነ ንስኻን ተሳሚዕና እሞ ቦሪን ክንከውን ኢና ክስልችወና እዩ ኣብ መወዳእታ ክንፈላለዩና ክንፈላለ ከለና ካብ ፎርናቲን ኢና ንፈላለዩ ስምዒትና ግን ኢየሱስ እንተ ደኣ ኮይኑ ስምዒትና ክርስቶስ ተደኣ ኮይኑ እቲ ኣነ ስማዓን እንተ ደኣ ይስማዓካ ኮይኑ ከመይ ገይረ ከረዳእካ ይመስልካ ኣነ ክሰብክ ከለኹሲ ኮንፈርሜሽን ኣባኻ ክህሉ ኣለዎ እስኻ ክሰብክ ከለኻሲ ንዓይካ ኮንፈርሜሽን ክህልወኒ ኣለዎ እምበኣር ሕጂ ሓደ ነገር ኣቐምጡ እቲ ኣልቲሜት ጎል ናይ ሎም መዓልቲ እንታይ ተዳልኩምኒ እምበኣር ኪንግደም ከመይ ገይሩ ይስዓይ ዘዳግም 28 ምውፃለይ ሸዓተ ከዓ ሕዘለይ ካብ 9 እስካብ 11 ወላ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ካብ 9 ክሳብ 11 ትእዛዛት እግዚአብሔር አምላክካ እንተሓለኻ ብመገዲ እውን እንተኸድካስ እግዚአብሔር ከምቲ ዝመሓለልካ ንዑ እተቀደሰ ህዝቢ ገይሩ ከቆመካ እዩ ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ከዓ ብስም እግዚአብሔር ከም ተጸዋዕካ ሪኦም እሞ ይፈርሁኻ በቃ ሰጣኽለና ብሽም አምላክ ከም ዝተጸዋዕካ ውሽጥኻ አምላክ ከም ዝኾነ ዘንገስካዮ ዘምለካዮ አምላክ ከም ዝኾነ ይሪዩ ሽዑ እንታይ ገብሩኻ ይፈርሑኻ ከመይ ገይረ ክትሕዘኩም የመሲልኩም ህይወትካ ቫሊ ክህልዋ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣለኹም ነብራት እጅ ክዛረበ ጥንቅቕ በሉ ህይወትካ ቫሊ ክህልዋ እንተ ደኣ ኮይኑ ህይወት ቀይር ጳውሎስ ህይወቱ ክርስቶስ ድዩ
ጳውሎስ ዘዕጉሶን ዘጉዮን ክርስቶስ ክስበኽ ኮሎን ወይ ድማ ክርስቶስ ክኽልከል ኮሎ እዩ ዘጉዮን ዘዕጉሶን ህይወት ቀይርሎም ማዓንቲ ብናይ ሰማዕ እዚ ስጋ እዚ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ድዩ ማሕደር ክርስቶስ ድዩ ናይ መን እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብመዓልቲ ምድሓን ዝተቐበልኩም ዕሩብ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉይዎ ዶ ኢሉ እዚ መንፈስ እዚ ከይጉህ እንተደኣ ኮይኑ እዛ ነብሲ እዚኣ ናይ መን ክትከውን ኣለዋ ናይ ክርስቶስ ክትከውን ኣለዋ ክርስቶስ ናተይ ኢሉ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክወስድ ኣለዎ እስኻ ኸ ኣተኣሚን በሉ ኣረ ኣሚን በሉ ኣነ ካብ ላዕሊ ኢሉ ካብ ላዕሊ መቸም ስጋ ይወረደን ካብ ላዕሊ ኣእምሮ ይወረደን ካብ ላዕሊ ነብሲ ይወረደን ኣለኹም ዶ ምሳይ ትኾኑ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ስለዚ መንፈስ ኣምላኽ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ውሽጥኻ ሓዲሩ ዳግም ተወሊድካ ኣብ ህይወትካ ኣብ ህይወት ኣይበሉን እዩ ንጉስ ኢየሱስ ይበለኒ መንግስትኻ ኣላትኒ ንዓይ ኣቤት ኣቤት ኣረ ኣሚን በሉ መንግስቲ ኣይሰማዕኹን ዘለኹም መን መንግስቲ ዘለዎ ሎ ማዓንቲ ኢየሱስ እንታይ እዩ ኪንግደም እዩ መንግስቲ እዩ ንመን ተዋሂቡ ተግደፉ መንግስቲ ዘለዎ እምበኣር እንታይ ዝገብር ተዳኢልኩምኒ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣረ ኣሚን በሉ ምኽራ ሓቶፌር እንታይ እናገበረ ኸይድ እንታይ እናገበረ ኸይድ እንዳገልበጠ ይኸይድ ውሽጠይ ትብሎሲ መን እዩ መቸም ኩሉ ሰብ ውሽጠይ ኣምላኽ ይኽብለና ኽእል እዩ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ቆልዓ መን ኣሎ ውሽጥኻ ተይልካ ኢየሱስ ኣምላኽ ንሕና ከዓ በቃ ከምኡ ኣለኹም ደብራት ኣብ ውሽጠይ መን እዩ ዘሎ ኢና ንብል ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣምላኽ እዩ ግን መን እዩ ውሽጠይ ውሽጠይ ዝብሎስ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ውሽጠይ ዝብሎ ነገር ኣምላኽ ኣብ ውሽጠይ ኣሎ ኣብ ውሽጠይ ከዓ ካልእ ፕላናት ተደኣ ኣለዉ ኮይኖም ኣምላኽ ውሽጠይ ኣይኮነን ከመይ ገይረ ክረዳእኩም ይመስልኩም እንተ ደኣ ኤፊ ናቱ ፕላናት ናቱ ውልቃዊ ፕላናት ኣብ ውሽጡ ተቐሚጡ ኣሎ ኮይኑ ውሽጡ ኢየሱስ ዝተፀዋዕ ኩሉ ሲ ንኣገልግሎት እዩ ዝብለኒ ሓራይ ውሽጥኻ ኣገልግሎትካ እዩ እስኻ መን ኢኻ ምስ በሉኻ ሕጂ ሲ ብቐዳማይ ፅቡቅ ጌርና ቀሚጥና ኢና ቀዳማይ ኣዳም ካልኣይ ኣዳም ኢልና እንታይ ጌርና ኢና ሰብ ፈሊና ድየ ፈለና ኢና ሕጂ ግን ውሽጥኻ እንታይ እዩ ውሽጥኻ እንታይ እዩ ውሽጥኻ እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ዝገጽ ምድሪ ክትገብሮ ፀዋዕካ እሱ ውሽጥኻ ኣምላኽ ማለት እስኪ ኣሜን በሉ ልኡላዊ እዩ ኪንግደም ኣለዎ ካብቲ ናቱ ኪንግደም እስኪ ኣሜን በሉ ዘድልዮ ጥራይ እምበር ዘድልዮ እንታይ እናገበረ እዩ ዝኸይድ እናኣለየ ዝኸይድ እምበኣር ኣብቲ ኪንግደም ናቱ መን ኣቐሚጡ ኢየሱስ እስከበሉኒ ኢየሱስ ማለት ዘለኣለማዊ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ እምበኣር ኢየሱስ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ተዳኣልካኒ ኣይ ናይ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኣብ ኩላትና ዘሎ ኢየሱስ ሓደ እዩ ኣለኹም ነብራት እዚ ኢየሱስ እዚ ግን ኣባና ዝቕመጥ ብተልእኾ እዩ ብሚሽን እዩ መን ኣለኹም ምስ ንብርሃን ዝተዋህቦ መልእኽቲ ሲ ንኤፍ ኸይወሃቦ ይኽእል እዩ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ግን እንታይ እዩ ኢየሱስ እዩ ውሽጠይ ትብሎ እምበኣር እቲ ኣባኻ ዘሎ እዩ እቲ ኣባኻ ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ግን ሕዚ ንባ ናትካ መንግስቲ ግን በይና ክትከውን ትኽእል ኣይትኽእልኒ ከምዚ ገይረ ከረዳእኩም እየ ከምዚ ገይረ ከረዳእኩም እየ ዮሃንስ መጥመቕ መንግስቲ ይነበሮ ብዛዕባ ሓንቲ መንግስቲ ግን እንታይ ይገብር ነይሩ የፋልጥ ነይሩ ናይ መን መንግስቲ ዘፋልጥ ነይሩ ናይ ኢየሱስ በልበጀኹም እንታይ ይገብር ነይሩ ስለዚ መንግስቲ ግን ኣይነበረቶን ብዛዕባ እታ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ ይዛረብ ኣሎ ይምስክር ኣሎ ስዑ መፂኡ በቃ ክሳዱ ሰይፎም ቀቲሎሞ ውዲት ገይሮም በርዘ እናበዓሉ በቃ ኣሳዕሲዖም እንታይ ትደሊ ምስ በላት ንጉስ ርእሲ ዮሃንስ መጥምቕ ኢላቶ ቆሪፆም ኣነ ኣይቆረፆም መንግስቲ ስለ ዘይብሉ እዩ ተቆሪፁ ሓዝን እዩ መንግስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ግን ኣለኹም ነብሩኻት ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ እቲ መርዓት ዘላቶ እሱ እንታይ ኢሉ መርዓዊ ኢሉ ድሓን ኣብ ካልእ ከይትመፁኒ ኩሎም ቶም ሃዋርያት ካብ ጳውሎስ ጀሚርኩም ቶም ዘይፀሓፉ ከዓ ካልእ ናቶም ዝኾነ ጉዳይ ኣለዎም ኣለኹም ብሩኻት ሰማዕትነት ናይ እግዚኣብሔር ሕርየት እዩ ምርጫ እዩ ኣለኹም ዶ ቃላት ተዳ ኣውፂኻ ግን እንታይ ይገብረካን እዩ ኣይገድፈካ ክስዋዕ ይደሊ ከምዚ ናይ ጳውሎስ ብሞቱ ክመስሎ ድልየ ተልካ እታ ሞት ሲምፕል እያ ቃላት እንድዩ ኣለኹም ዶ ምሳይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብኡ ዘብፅሕ ሞ ፀጋ ይሃለኻ እሱ ግን ኣይትበሎ እንተለኻ ሕሸና እንተነበርካ ይሕሸና ብዙሕ ወንጌል
كتسبكلنا حج حزني يسوس قويتاي منقستي زلوا يسوس كن نيوتي فتي تراي انت يزقبر عينو منقستي مالت أملاخ اتنعها سزارة بكا قال السو أبا أنت خويني سنبر منقست خويني سنبر نعها كم زكير خرد أكمي كافتاك شابير زهابك قال نيمان تقام تراوتيها اتا منقست مساها يلا إذا منقست أنت الله خوينا خي ما نمنا يتسلمات عقل قاليهن ما نم كفاءات زمولو عقل قاليهن ما نم سبيهن قبل عليها سلطان سكامين بلو منقست زلهم بار كم منقست زوات أزبله خلو اللهم نورهات بارالايز يزقبر داويد بارالايز يجيرو اللهم نمزاي مساء اللهم ندخلو مساء اللهم سلسي وش تأيتو ولا نقر انت رأى تزاريبو كم زلو يزخو يسوس قويته وش تأي ولو انت رأى تزاريبو ولو كم زلو يزخو سلسي كابي خات الزار لقد أن يغيري نقرأكم الله سيطان حسب أملاخ الله وري يقولون يفلتني نيسكو سوس نبعلس بقال أملاخ يرتا جيرو نو بقى ملاخ توصورو خايم كو بزن تصدفيلو قال أملاخ يقولون الله قم نبرخات سيطان حسب أملاخ الله وري يقولون الله قال أملاخ يفلتي حسب أملاخ يفلتي أملاخ جن يقولون أملاخ مهلاون حسب أملاخ مهلاون أملاكا أسكامين بلو نتا أبسما يسوكو سيطان أبسونا معدر كريو ويه حتى أويدا قبل لكم أملاك نماني خير استلي ترى لكم بو سمرة فتو السمانيو أبي واتي بلا نبجها يسوس الله مالت كينجرا مالكا مالتيو ما نمش عمتو أبخاخو قبعبع أكلني كتبزعيها كتفريها أتا سبرائي كم إسحاسو كومرا بعر رئيسي كم إسحاسو كومرا يسبزلو كل نقر ندابل عيس خيد كم زاس عزي أختبل عميخا أنا رقيت أن يغيني نقرأ كالو بقولت أبادي تأتو قبل كازدلي بستفالا لي قبل عليها بحسن الناس وطئ زيت أكم قال زوطئ دقام من رقامي أتعمين بلو تحيس كايم كتواتيها كم فولكان كتوحط أميها كتنا قلوميها بيسو السم كلهم شعوب بشم أملاكم تتوعها فليتم يفرحوها تفرحي ود أملاك سيسي باولوس انت ميتي وسسي كم زخماي كويلو كم زخماي تأمين بلو بزعبا من يزحسب له سيسي كل هذا بزعبا يسوسين أنا حسب مالتيسي انت رأى تقول من قد أتينا ماتي تحسب كنا يسوس كنسوس ببين خون يخيلي تملختي اللهم روحت تتصارر مالتي يكون نتحدى نحو أقل قال يقول نتحدى أنا يفقر أقل قال يقول اللهم روحت السوق صارب كله قلنا أخان تاي قبرك بمسمع معك أنا ينبرني ولني بمسمعك إنك نبري ولا ناتسمعك مبار حري نقرك نقركم حري نقرك نقركم يسوسي أي زاربني أمدرو خلنا نبسط زاربني را مزال اللهم لا تقول مزال اللهم يسوس فتسم سب فتسم أملاخ فتسم سخونة يسوس تايت فتسامي يترى لكم ني وشتو أملاخ وشتو رأي وترايو كما وتي ماتيو بقى كينغدم ناتو تكري ماتيو جن بموت سلستكلسي فتيك انت عايز قبر سلازي كف قد كوتاي كف تسخز فقد كوتاي منم نجر كيكو انت راتل اللهونكا اسك امين بلو كم منغستها كم احتوفير زبرو تاي كبرو مغرا احتوفير كفاتي تنقلي مغرج جبل كفاتي تنقلي كم يجرك حلال خو كم يجرك نجارات تبلاشو كم يجرك حدار تبلاشو كم يجرك بيزنس تبلاشو كم يجرك أجل تبلاشو كم يجرك هاجر تبلاشو زغلو كبيز متسرع لكمني كبسي مسمع كبرنا أملاك يكون سيسي أبحدش كدان مسمع مالت اسك أمين بلو أنا أمين بلو حدا منفس مخاني أتامني مسايزلو حدا انتاي مخان أتقدف
እስከ ሓደ መንፈስ ምዃን ይበሉ መን ኣሎ ግን ምሳይ እንታይ ምዃን ይብላ ኣለኹ ሓደ መንፈስ ምዃን እዚ ሓደ መንፈስ እቲ ክዛ ማርያም ምስ ኤልሳቤጥ ክዛረብ ኮላሲ እንታይ ኮይኑ እዩ ጸንተ ሰራሲሩ ተሰራሲሩ እኮ እስከ አሜን በሉ እቲ ኣብኡ ተቐሚጡ ዘሎሲ እስከ አሜን በሉ መን ዘቐመጦ እዩ ባዕሉ ዘቐመጦ እዩ ሽዑ ምስሩ ሳር ጀሚሩ እስከ አሜን በሉ ናረጂ ኣታ አሜን በሉ ኣገልጋሊኻ ክዛረብ ከሎ ክትሰራሰር ኢኻ ሰበይታ ክዛረብ ከሎ ክትሰራሰር ኢኻ ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ ክትሰራሰር ኢኻ መገላግልትኻ ክዛረብ ከሎ ክትሰራሰር ኢኻ ድምፅኹም ሓደ ስለ ዝኾነ ሓደ ተዘይ ኮይኑ ኸ ኢየሱስ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ስቕኢሉ ሰሚዕዎ ድዩ ትስምዒት ካል እዩ ሽዑ እንታይ ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ መንግስቲ ዘላቶ እሱ ሎማ ኣንቲ ሓደ ሓድሽ ብርሃን ሒዝና ክንወፅኢና እዚ ብርሃን እዚ ኸኣኒ ንመን ተዳልዩ ተዳልኩም ንዓይን ንኣኻትኩም እዩ ንኻልእ ንማንም ኣይተዳለወን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስከ አሜን በሉ ድገሙ አሜን በሉ ተኾይኑ እዩ ከም መልክዕና ከም ምስልና ሰብ እንታይ ንግበር ኢሉ ንፍጠር ኢሉ እስከ በሉ ከም መልክዕና ሰብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ከም መልክዑ ከም ምስሉ ሰብ እንታይ ገይሩ ፈጢሩ ንዕኡ ዝምችኦ ንዕኡ እንታይ ዝገብሮ ዝምችኦ ንዕኡ እንታይ ዝገብሮ ይብል ኣለኹ ዝምችኦ ኣብኡ ስምዒት ክፈጥረሉ ዝኽእል ሳይትሉ ዝኾነ እስከ አሜን በሉ ከብቲ ንኣምላኽ ኣይኮናን ሰምዓ ከብቲ ማይ ክወቃ እንተ ደኣ ደልዩ ደመና እንተ ደኣ ኮይኑ የለልዮ እሞ ምስኡ እንታይ ገብራ ኮሙኒኬት ገብራ ኣለኹም ነብርኻት ኣምላኽ ግን ምስ መን ኮሙኒኬት ዝገብር ከም መልክዑን ከም ምስሉን ዝፈጠሮ ሰብ እስከ አሜን በሉ ኣምላኽ እምበኣር መልክዑን ምስሉን ኣብ ሰብ ዘቐመጠሲ ኣብኡ ምንባር ምእንቲ ክጥዕሞ እዩ እስከ ይነብሪ ኣምላኽ ኣብ ኣይበሉን እዩ ስለዚ ናበይ ክመልሰኩም የመሲልካ ስለምንታይ እዩ ቃላተይ ዘይፍፀም ንጹር ብዝኾነ መንገዲ ጸሎተይ ንምንታይ ዘይፍፀም ንምንታይ ኣነ ዝተዛረብኮ ዘበለ ኩሉ ከም ዘለዎ ዘይከውን ኣነ ክዛረብ ከለኹሲ ንምንታይ በቃ ዘይቀንዓኒ ዘይሰልጠኒ እሞኸ ዓመታት ይወስድ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ መን እዩ ከምዛ ሰዓት እዚኣ እስከብሉ ክዛረብ ይበሉ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዛረቦ ግን ኣይኮነን በሉ ቅድሚ ሕጂ ዛረቦ ዝነበርካ ንነብስኻ እዩ እስከ አሜን በሉ ሕጂ ዛረቦ ግን ኣቲ አሜን በሉ ንመንግስቲ እዩ ህይወት እምበኣር ምቕያር ከድልየና ሕጂ ህይወትካሲ መንግስቲ ኣምላኽ ትኹን ህይወትካ እንታይ ትኹን ግን መን ኣሎ ዝሓዘኒ ህይወቱ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኾነ ፖቴንሻል ናቱ ሓይሊ ናቱ እንታይ እዩ ናይታ መንግስቲ እዩ ሰብ ንገዛ እርሱ ክነብር ተደኣ ጀሚሩ ከይጠፍእ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ ከይዕንቀፍ እናሓሰበይ ዝኸይድ እዚ ሕጂ ንገዛ እርሱ ክነብር ከሎ እቲ መንግስቲ ክነብር ከሎ ግን ኣምላኽ ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት እዩ ሓሳብካ ጠቕላላ እንታይ ይኸውን ብዛዕባ ብዘሎ ፍጥረት ክኸውን ይጅምር እዚ ናበይ እትወካ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ፍጹም ካብቲ ሰብ ዝበሃል ዝሓስቦ ወይ ድማ ናይ ሰብ ፖቴንሻል ካብኡ የውፅየካ ጠቕሊሉ ሽዑ ከምቲ ኣምላኽ ዝገብሮ ክትገብር ትጅምር መን እዩ ዝገብር እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ግን ውሽጠይ ዝከበሎኒ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብ ውሽጦም ዝተዓወቱ ደቂ ኣምላኽ ብዛዕባ ገዛ እርሶም ምንም ሕቶ የብሎምን ሲምሶን ጨጉሩን ርእሱን ምስ ተፈላለየ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ኣለኹም ነብሩኻት ክትፃወትሉ ጀሚሮም ቅብኣት ማለት ኣምላኽ ማለት እዩ ክርስቶስ ማለት እዩ ካብቲ ሓሳባት እንተ ደኣ ክርስቶስ ክወፅእ ጀሚሩ ሲምፕል ብዝኾነ መንገዲ ሰይጣን ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ክገብር ጅምር ኣታክ ክገብር ጅምር ሎማ ኣንቲ ከቐምጠልኩም ደልየ ዘለኹ ንጹር መጀመርያ መንግስትኻ ፅናዕያ ድሓር ካብ መንግስትኻ ክወፁ ዘለዉ ኣውፃእዮ መንግስቲ ሓንቲ እያ ንሓድሕዳ ዝተፈላለየት መንግስትኻ እንታይ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኣነ ሎማ ኣንቲ ንዓኻትኩም ፅልየልኩም ነገር ርግፀኛታት ኩኑ ዝተዛረብኩሞ ክኸውን ተኣሚን በሉ ካብ አንደበትኩም ዝወፀ ክኸውን ምስ ሓውኻ ምስ መገላግልትኻ ብምስማዕ ክትከይድ ኢኻ በኢየሱስ ስም ቃላትካ ፈፂሙ ዝዓግቶ የብሉን ካብ ውሽጥኻ ቃል ክወፅኡ ነገራት ክኸውን እዩ በረኸት ከንቸርብብ እዩ ቅብኣት ከንቸርብብ እዩ ዘይሓሰብካዮ ነገራት ኣባኻ ክመፅእ እዩ
እስካሜን በሉ ቀይራለሁ እስከበሉ ቃላተይ ካውሽይ በሉ ካብ አምላክ እዩ በሉ በጃም ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ መንግስት አምላክ ተሸኪም ጋሲ ብዙሕ ከተስልጦ ብዙሕ ከተቅንዖ ዝግባእካስ ኣብቲ መንግስቲ ግን ካልእ ክርዳድ ይጸንሕ ህይወትካ ስርዓዮ ህይወትካ ፍጹም አቀምጾ ቃላትካ ካውሽኻ ክኸውን አውሽኻ ካልእ ኣይተቀምጥ አውሽኻ ሰባት ኣይተቀምጥ አውሽኻ ነገራት ኣይተቀምጥ አውሽኻ ኩነታት ኣይተቀምጥ ኩሉም በአር ከምዚ ገይረ ከረዳእኩም አውሽኻ ኩነታት ተራ ተቀምጡ እዚ ኩነታት አምላኽ ኣይኮነን አምላኽ ኣይኮነን አውሽኻ ራእይኻ ይቅመጥ ዘሎ አውሽኻ እግዚአብሔር ዝለኣኸካ ይቅመጥ ዘሎ አውሽኻ እግዚአብሔር ክትገብሮ ኣብ ዘመንካ ትፀውዐ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ሓደ ነገር ኣስተውዕሉ ካብ መንግስትኩም ነቂልኩም ክድርብዎ ዘለኩም ስቂሉ ጭጭ ዝብለካ ብዝንኻ ዝርብሸካ በቃ ሰላምካ ዝነስኣካ ተዳ ኮይኑ ካብቲ መንግስቲ ውፅኢኻ እንታይ ግበሮ ሽዑኡ ቃላትካ ከም ዘለዎ ክፍፀም ክጅመር እዩ ስለዚ እቲ ኣውራ ነገር ሎማዓንቲ ክትሕዘኩም ደልየ ዘለኹ በረኸት ዝዓግቱ ነገራት ዘይምስምማዕ ኢለ ኣበይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን በረኸት ዝዓግት ዘበለ ግን ዘይምስማዕ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣብ መወዳእታ ክውቅዖ ዝደሊ ነገር እንታይ ትልኣልኩምኒ ክትሰምዕ ኣቤት መጀመርያ ክስምዑ ዘይብሎም እንታይ ግበሮም ኣውፃእዮም ኣብ መንግስትኻ ምንም ነገር ክነብር ኣይተፍቀድ እግዚአብሔር ይባረኽ እስኪ አሜን በሉ ነባሕሽ ወረስ መፅኦም እኮ ኣብቲ ናትካ መንግስቲ ፍሉይ ህዝብ ኣሎ ኣለኹም ደብረኻት ምስ ካልእ ህዝብታት እንታይ ዘይገብር እዮም ኢሎሞ ዘይፃናበር ግን እኮ ተገዲድዩ ኣብ ትሕቲ እዩ ዘሎ እምበር ፈትዩ ኮነን ኣብ ትሕቲ እዩ ዘሎ ሕጂ ፍጹም ካባኻ ክወፁ ዘለዎም ነገራት ኣለዉ ተፋቐሩ ግን ብምስማዕ ኺዱ ኣለኹም ዶ ብምስምማዕ እንታይ ትግበር ኣይትኸይድ ምስምማዕ ጠንቅናቱ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ብዙሕ ግዜ ገለገለ ሰባት ናቶም ሓሳባት ጥራይ ክፍፀም እዮም ዝደልዩ ስኻ ኸዓኒ በቃ ድሓን ማዕለሽ ናምላኽ ኢለ እንታይ ኢልካ ሽዑ ትገብር ትሰማምዖ ሽዑ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ካብቲ ኪንግደም ወፂኻ ኣለኻ ዘይሰማዕኻዮ ኣምላኽ ዘይተዛረበካ ንዑ ተዛሪብዎ ድዩ ንዓይ ከዓ እንታይ ገብረኒ ኣሎ ተዘይኮነ ኣነ እንተለኣለ ሰሚዐ መሰረቱ እንድሕሪ ሰሚዐ ኮይነ እንታይ ክገብሮ ልኽእልና እግዚኣብሔር ዝረኣኻይን ሰማዕኻይን ኮይ ተባሂሉ ጳውሎስ ስለዚ ናይ ምስማዕ ደገ ሎማዓንቲ ሚእትኻ ሚእቲ ክፈተልኩም እዩ ከመይ ገይረ ክረዳእኩም ይመስልኩም ክትሰምዕ ኢኻ ኣድላይ እንተ ደኣ ኮይኑ እስኪ ኣሜን በሉ ንክልቲኻ ብሕልሚ ክዛረበካ እዩ ኣረ ኣሜን በሉኒ ተዘይኮነ ከዓ ዲዘርን እናገበርካ ክትከይድ ኢኻ ሽዑ ኣብ ሂወትካ እንታይ ክኸውን እዩ ትለኣልኩምኒ ዝተዛረብካዮ ክኸውን እዩ ስለዚ ዝተዛረብኮ ስጋዕሎም ዘይኮነለይ ምክንያቱ ሰሚዐየ ኮንኩ ተሳሚዐየ እስኪ እንታይ ይብሉ ሽዑ እንታይ ኢሎም ኩሎም ህዝብታት ዘዳግም 28 ዘንብብ ዘለኹ ካብ 10 ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ከዓ ብስም እግዚኣብሔር ከም ተፀዋዕኻ ይርኢ እሞ ይፈርሁኻ ኣብታ እግዚኣብሔር ንኣኻ ክህበካ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ምድሪ ኣብ ፍረ ከርስኻን ኣብ ፍረ ማልካን ኣብ ፍረ ምድርኻን እግዚኣብሔር ብፅቡቕ ከም ዝሓካ እዩ ዝናብ ምድርኻ ብግዚኡ ምእንቲ ክህብ እሞ ኩሉ ተግባር ኢድካ ድማ ክባርኽ እግዚኣብሔር ትፅቡቕ መዝገብ ሰማይ ክኸፍተልካ እዩ ንብዙሓት ህዝብታት ከተለቅዕኻ ንስኻ ግና ገለ እኳ እጂ ምስታ ናይ ዘፍጥረት ከይድኩም ርኣይዋ ንኣምላኽ ዶ ዝጨንቆ ኣሎ እዩ እዚ ቃል እዚ ናተየስከበሉ ንኣምላኽ ዶ ዝጨንቆ መንግስትኻ ኣምላኽ ተደኣ ኮይኑ ምንም ነገር እስኪ ኣሜን በሉ ኪንግደም ዘለዎ ንኩሉ ነገር እንታይ ይገብር ይቕይር ብዙሕ ግዜ ከተለልይዎ ዘለኩም ኣብ ምድሪ እታ መንግስቲ ሓቂ ካልእ ኩሉ ነገር ሓቂ ኣይኮነን እታ መንግስቲ ግን እንታይ ነታ መንግስቲ ኢልካ ትገብሮ ወይ ድማ እታ መንግስቲ ዘዛረበትካ ትዛረቦ ዘበለ ኩሉ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ሎማዓንቲ ብምንታይ ንክንውድእ መሲልኩም ሰበይቲ ሰብኣያ ብሂወት ክሳዕ ዘሎ ብሕጊ እንታይ እስርቲ እያ ሰብኣያ እንተሞተ ግን ካብቲ ሕጊ እንታይ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ነፍስና ፊሜል ያልና ተዛሪብና ኢና ኣለኹም ዶ ኣዋ ዝኣተወ ሰብኣይ ኮይኑ እዩ ዝኣቱ ሰብኣይ ማለት ከዓኒ ኣለኹም ዶ ብልኻት ዝእዝዝ ማለት እዩ ሎሚ ግን ካብኡ እንታይ ኮይና ኢና ንመን ኮይንና መሲል ከምቲ ጳውሎስ ንክርስቶስ ዝሕፀዮም ንሕና ናይ ምንታይ ጥራይ ኮይና ኢና ናይ ክርስቶስ ጥራይ ኮይና ሂወትካ ትካልካ ኣይኮነን ሂወትካ ደቅኻ ኣይኮነን ሂወትካ ቢዝነስካ ኣይኮነን ሂወትካ ኣታ ኣሜን በሉ ኣረ ኣሜን በሉ
እቲ ኣምላኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ክትገብሮ ዝሃበካ እሱ እዩ እግዚኣብሔር ዓብየ እታ ጋል ንጉሲ የእጋርክ እንታይ ምስ ገበራ ኢልዋ ጫማ ማለት ወንጌል እዩ እስካሚን በሉ ክንደይ እንታይ ይኾና ኢልዎን ክንደይ ሰብ ናይ ኣምላኽ ቃል ክዛረብ ከሎ ሰብ ናይ ዓወት ቃል ክዛረብ ከሎ ወዲ ኣምላኽ ብዛዕባ የሱስ ክዛረብ ከሎ ኣቤት ክጽብቕ ሽዑ ሎማዓንቲ ህይወተይ ከም ዝኾይኑ ዝብለኒ የእጋርክ ጫማ ምስ ገበራሲ ክንደይ ጽብቓይን ኢልዎ ጽባቐኹም ተገሊጹ ነፍሲና ነበረት ኮላ ኣለኹም ደብርኻት እቲ መንግስቲ ክነብር ኣይክእልን ነፍሲ እንታይ ኣትገብር ተላኣልኩምኒ ስቕ ኢላ ምስ ዝኸደ ማዕበል ከምዚኣ ትዘውር ነፍሲ ግን እስካሜን በሉ መሰረቱ ናትካ ኣይኮነትን እታ ነፍሲ ናይ መን ኣይኮነትን ናትካ ናይ ክርስቶስ እያ ናቱ ምዃና እንተደኣ ፈሊጥካ ምስካዕ ክንደይ ሪስፔክት ክትገብራ ኢኻ ኣይትትንክፋኒ ኣይምልከተካን እዩ እስካሜን በሉ ብዛዕባ ኣይትሓስብ ኒኻ ስኻ ኸብ ኣምላኽ ኣይትዓብን ኢኻ እስካሜን በሉ ስኻ ግን ብዛዕባ መን ክትሓስብ ኢኻ ተቐሚጥካ ኣተኣሜን በሉ ብዛዕባ ራእይኻ የሱስ ጎይታይ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን የሱስ ጎይታይ ክልተ ሰብ ብሓደ እንተ ደኣ ዘይተሳምዑ ብሓደ ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን መንፈስ ኢየሱስ ዘይብልካ እስካሜን በሉ ኣብቲ ኪንግደም ክትከይድ ስለዚ ኩላትና መንፈስ ኢየሱስ ተደኣለና ኮይኑ ከዓ ማንም ደው ከብለና ዝኽእል የለን መንፈስ ኢየሱስ ማለት ዝሰዓረ ኢየሱስ እዩ ሓርነት ዝህብ ኢየሱስ ሰላም ዝህብ ኢየሱስ ቅብኣት ዝኾነ ኢየሱስ ኣተኣሜን በሉ ምውታት ዘተስእ መንፈስ እዩ እዚ መንፈስ ሓርነት መንፈስ እዩ እዚ መንፈስ ኣባኻ እንዳነበረ ዘየድልዩ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ዝነብር በረኸት እዩ ቅብኣት እዩ ሓይሊ እዩ ሞጎስ እዩ እልልታ ክሰምዕ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንኣምላኽ ክብሪ ሃቡ